Bien. Madame la ministre, Madame l'ambassadrice, chers amis qui avaient patienté, effectivement, nous vous attendions avec impatience. Bienvenue à l'Institut français de Roumanie. Et nous sommes très heureux que vous ayez accepté de débuter votre première visite officielle ici, par un dialogue ouvert avec les représentants d'associations engagées dans les enjeux climatiques et environnementaux, enjeux qui seront au cœur, évidemment, de la prochaine présidence française de l'Union européenne. Je voudrais vous présenter maintenant les partenaires qui nous font donc le plaisir d'être sur la scène avec vous, de cette belle salle Elvire Popescu dont je vous parlais à l'instant, et qui est un cinéma du réseau Cinéma Europa, et qui est très connu dans Bucarest et dans tout le pays. Alors, nous avons donc Monica Tenase, qui est voilà, ici, chargée de projet à Vitor Plus et qui s'occupe principalement de l'éducation à la protection environnementale. Francesca Cristea, qui est chercheuse associée à Europulse, une association très dynamique européenne sur le rôle de la jeunesse dans la transition écologique. Nous avons Laura Nazare, qui est directrice de campagne à Bankwatch Romania et s'occupe principalement de la transition énergétique et de la décarbonation. Sorine, qui est à côté de vous, sur votre droite, président d'Infoclimat, une association composée notamment d'universitaires et scientifiques soucieux de la qualité du discours et des données dans le domaine climatique. Oana, qui est ici, cette fois-ci, experte associée à Ambasada Sustainability, qui est une association qui fait dialoguer le secteur public, privé et la société civile sur les questions qui font avancer l'agenda 2030. Et puis Corina Murafa, qui est donc directrice générale d'Ashoka et qui traite surtout du lien entre la transition verte et l'innovation sociale. Enfin, je n'oublie pas, Gabriel Carnariu, qui est président du Conseil roumain de la jeunesse et qui est lui-même engagé dans le domaine de la RSE et qui va nous faire le plaisir d'animer un peu ce dialogue. Vous le voyez, Madame la Ministre, ce sont des acteurs jeunes et très mobilisés qui sont autour de vous. Et je vous donne tout de suite la parole pour peut-être des propos liminaires. Merci encore et bienvenue. Merci beaucoup. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour mon retard, qui est complètement indépendant de ma volonté, tout simplement parce que l'avion a pris du retard. Je suis très heureuse d'être ici en Roumanie. C'est la première fois que je viens en Roumanie et j'avais hâte de vous rencontrer pour plein de raisons. D'abord parce que, en tant que ministre de la Transition écologique qui va prendre la présidence française de l'Union européenne, ce moment où nous allons nous rencontrer est un moment un peu charnière puisque nous sortons de la COP26 et puis nous allons rentrer dans la présidence française de l'Union avec des enjeux extrêmement importants sur le plan climatique, évidemment, avec toutes les politiques que nous allons devoir mettre en place, mais aussi avec cette prise de conscience qui arrive aujourd'hui de plus en plus fort et qu'il faut développer sur l'importance de la perte de la biodiversité et de lier ces deux combats qui sont des combats pour la lutte contre le changement climatique et contre la perte de biodiversité. La Roumanie est un pays qui pèse en Europe, qui a une évolution que je trouve extrêmement intéressante, et notamment justement sur sa société civile. Et c'est pourquoi je suis très heureuse que ma première rencontre avec des représentants de la Roumanie se fasse avec des acteurs de la société civile. Je suis absolument convaincue qu'on ne peut réussir la transition écologique dans nos pays et en Europe que si on s'appuie sur tous les pans de la société. Et la société civile peut jouer un très grand rôle, évidemment un rôle d'alerte, mais aussi un rôle d'expertise qui peut être apporté en complément de ce que peuvent faire les gouvernements, de ce que peuvent faire les entreprises, et puis aussi un rôle de cohésion nationale. On a besoin d'emmener tout le monde dans cette transition écologique, donc c'est-à-dire aussi d'aller sur les territoires, de discuter avec tous les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, mais aussi les jeunes, mais aussi les citoyens qui peuvent être inquiets de la manière dont ils vont vivre cette transition, face à ceux qui peuvent se sentir mis de côté par rapport à toutes les politiques qu'on doit mettre en œuvre. Et cette cohésion, cette acceptabilité de la transition, elle ne peut se faire
que si vous jouez pleinement votre rôle. Pour moi, la société civile, dans toutes ses composantes, puisque là vous êtes des composantes différentes de la société civile, sont des partenaires absolument essentiels. Voilà pourquoi je suis heureuse que ma première rencontre se fasse avec vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Ministră, bienvenue dans notre pays. Doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult pentru prezență. Avem o deosebită onoare de a discuta astăzi despre schimbările climatice, un context internațional pe care îl resimțim împreună și ținând cont de discuțiile care au avut loc în cadrul conferinței de la Glasgow, COP26 și a acordului de la Paris, am dorit astăzi să vedem care este rolul, în mod real, rolul societății civile românești în toată această tranziție ecologică și din acest motiv avem astăzi acest eveniment. Și mulțumim încă o dată, doamnă ministru, pentru faptul că sunteți aici împreună cu noi și prima vizită e alături de societatea civilă românească, o societate civilă destul de activă pe acest plan. O să începem o să avem 3 părți, în care o să dau cuvântul colegilor mei din societatea civilă. O să începem cu prima parte, educație, mediu înconjurător și participarea tinerilor. Și aici am bucuria de a invita să vorbească 2 colege, Monica Tănase și Francesca Cristea. Monica, te rog. Mulțumesc, domnule Canariu. Bună ziua, doamna ministru, bine ați venit la noi. Ne bucurăm și noi să vă avem alături. Am reținut din discursul dumneavoastră un cuvânt care mi-a plăcut foarte tare și se referea la evoluția României în ultima perioadă, care se potrivește foarte mult și cu demersurile noastre, ale societății civile. Eu vin aici din partea unei organizații care se numește Viitor Plus și care de 15 ani încearcă să aducă în realitate câteva concepte legate de dezvoltarea durabilă și a generat o serie de programe care în fiecare an mișcă lucruri. O să spun, pentru că timpul este prețios pentru toată lumea, și o să spun doar câteva cuvinte și câteva cifre care au o relevanță într-un anumit fel văzute. 112 hectare de pădure aduse în zona de terenuri în pericol de deșertificare. Au fost plantate de voluntari Adoptă un copac, care împreună cu organizația noastră au reușit să aducă natură acolo unde se putea instala nisipul. Harta reciclării este un program care notează din toată țara câteva locuri esențiale unde oamenii pot afla online, într-un mod dinamic și interactiv, locuri în care pot să colecteze, să predea obiecte care pot să capete o altă viață, fie în reciclare, fie într-o altă utilizare. În mod esențial, în momentul ăsta sunt în acest context datorită unui program foarte drag mie, care se numește Ecoprovocarea și care de 10 ani deja aruncă, să zic așa, o provocare elevilor din școlile din România, școlile publice în special, și încearcă să-i aducă pe timpul unui an școlar și a mai multora, de fapt, în postura de a realiza activități concrete de igienizare, de reciclare, de colectare de deșeuri. Adică acești copii, acești tineri ajung împreună cu noi, cu strategiile pe care le implementăm împreună cu ei, ajung să facă lucruri, să miște lucruri. Avem, sigur, niște cifre care vă pot impresiona, dar poate nu acesta este neapărat scopul întâlnirii noastre, ci mă întorc la prima mențiune pe care ați avut-o și dumneavoastră, și anume această evoluție. Lucrurile se mișcă, într-adevăr, însă societatea civilă are nevoie de parteneri. Societatea civilă face lucruri, implică tinerii, lucrează la firul ierbii, adoptă strategii, implementează programe,
dar n-ar putea face nimic fără un parteneriat puternic cu politicul. Adică acolo de unde vin normele, de unde vin deciziile și finalmente de unde vin și opțiunile și direcțiile de finanțare. Așa încât mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a vorbi pe scurt despre aceste lucruri pe care le facem noi, cu care ne mândrim, desigur, și sunt convinsă că și colegii mei de aici vor avea tot atât de multe informații despre progresele pe care le-au făcut în acești ani. Și revin la această necesitate de a avea un parteneriat concret și durabil cu politicul. Felicitări pentru preluarea președinției. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, Monica. Mergem mai departe cu Francesca. Te rog. Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult pentru acest eveniment. Considerăm că este un mesaj puternic faptul că prima noastră întâlnire în România este cu societatea civilă. Europol, organizația pe care o reprezint, are ca principal scop de a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni. Suntem organizatorii celui mai mare forum de afaceri europene din România și chiar am lansat în cinstea societății civile manifestul societății civile împreună cu Ambasada Franței și cu Institutul francez. Am consultat societatea civilă cu privire la obiectivele privind conferința privind viitorul Europei. Mi-a plăcut foarte mult mesajul dumneavoastră, niciun tânăr nu trebuie lăsat în urmă și cred că anul 2022 reprezintă un an astfel încât să se contureze mai multe oportunități. Și de ce spun asta? În primul rând, președinția Franței la Consiliul Uniunii Europene îmbină două obiective europene de tineret din strategia europeană, o Europa mai verde și societăți inclusive, pe care considerăm că reprezintă contextul potrivnic pentru a contura noi politici de tineret. Și tinerii sunt cei mai afectați de schimbările climatice. Ei reprezintă și prezentul și viitorul și modul în care schimbările climatice le va afecta cu siguranță locul de muncă, le va afecta viitorul, le va afecta viitoarele relații și chiar în cadrul conferinței COP26 a fost schițat un paragraf cu privire la participarea tinerilor. Faptul că tinerii ar trebui implicați direct în luarea deciziilor și în participarea la a fi parte a soluției pentru schimbările climatice. Și închei prin a vă adresa o întrebare. Pentru că urmează să preluați președinția și iată, aveți două obiective europene de tineret care se îmbină armonios, cum am putea crea contextul pentru a desăvârși participarea tinerilor la nivel local, regional și național, astfel încât pentru a-i ajuta pe tineri să se implice direct și să-și creeze viitorul? Mulțumesc mult, Francesca. Doamna ministru, vă rog, dacă vreți să răspundeți la întrebare. Merci beaucoup. Tout d'abord, je notais qu'autour de cette table, ou en tout cas dans cette table ronde, nous avons beaucoup de femmes et quelques hommes aussi, et j'en suis ravie. Mais ça montre aussi, ça me fait toujours plaisir de voir ça parce que ça démontre que l'engagement est un engagement qui emmène de plus en plus de monde, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes qu'on voyait moins avant dans la vie politique et qui ont toujours un petit peu de mal à s'imposer un peu partout. Et donc je suis très heureuse de voir que ici vous êtes là et vous êtes très dynamique. Sur la question des partenariats que vous posiez, vous avez posé la question toutes les deux sur différents aspects. Je suis tout à fait d'accord. La société civile doit avoir son indépendance et sa liberté dans ses choix et dans son organisation. Mais après, si on veut avancer, il faut absolument que tout ça se fasse de manière un petit peu coordonnée. Et je ne sais pas évidemment comment ça fonctionne en Roumanie, mais en France, nous avons un certain nombre de conventions qui sont passées entre des associations et soit un ministère, soit des collectivités, pour développer un certain nombre de projets. Et ces conventions sont assorties évidemment de financement. Donc certaines associations en France vous diront que ce n'est pas assez et qu'il en faut plus, mais qui permettent, par exemple, sur la question de l'éducation à l'environnement, justement, qui permettent à des gestionnaires de parcs régionaux ou de parcs nationaux ou de conservatoires qui sont regroupés en associations, de pouvoir travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire des programmes pour les élèves
découverte de la nature ou justement de travaux sur le recyclage, etc. Donc je crois que les partenariats doivent se faire de manière assez souple et doivent se faire en fonction de ce que veulent faire les associations. On a des associations qui sont beaucoup plus des associations nationales avec des grands messages, et après on a des associations aussi, qui parfois sont les mêmes mais pas forcément, qui sont vraiment sur le terrain et qui peuvent être d'ailleurs sur un seul endroit et pas partout, et qui agissent avec les spécificités du terrain. Vous n'allez pas avoir les mêmes problématiques ici à Bucarest que dans d'autres régions ou que dans la campagne. Donc il faut aussi savoir adapter la manière dont on travaille aux spécificités des territoires et aux gens qu'on rencontre. Sur la question alors d'abord, moi je suis très heureuse qu'il y ait une association sur l'Europe, parce que l'Europe paraît quand même souvent assez loin et assez déconnectée des réalités, et parfois peut être vue comme quelque chose qui impose beaucoup de normes et qui n'est pas vu comme une solution. Or, avec ce que nous sommes en train de faire, notamment sur le paquet Fit for 55, il faut qu'on réussisse à changer la vision des populations sur l'Europe. Et donc tout le travail de meilleure compréhension de comment fonctionne l'Europe et de meilleure compréhension de ce que peut apporter l'Europe, je crois que ça permet aussi de mieux faire accepter un certain nombre de politiques. Effectivement, à la COP26, on a travaillé sur la manière de mieux intégrer un certain nombre de groupes, et notamment les jeunes, dans l'élaboration des décisions qui sont prises à la COP26. Je crois qu'on a pris un chemin encourageant, ce n'est qu'un premier pas. Je crois qu'on a encore beaucoup à faire, mais c'est un exemple encourageant. Au niveau national, au niveau européen, c'est un point qui, à mon avis, mérite d'être beaucoup discuté, parce que je trouve qu'on n'est pas encore allé assez loin. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça doit se faire à tous les niveaux. Donc vous avez raison de le dire au niveau international, au niveau européen, au niveau national et au niveau des territoires. En France, nous avons beaucoup de conseils dans les villes, de conseils municipaux des jeunes, et qui sont extrêmement intéressants, parce que ce sont des jeunes qui prennent en fait un peu la place des élus au conseil municipal, et qui apportent leurs propositions, qui apportent leur point de vue. Je crois que c'est très important, parce que ça éveille leur esprit citoyen, et en plus ça oblige les élus parfois à entendre des réalités et des préoccupations que eux ne voient peut-être pas assez, même si beaucoup d'élus ont des enfants, heureusement. Et donc ils en tiennent compte. Je crois que c'est d'autant plus important maintenant, et c'est le dernier point que je voulais souligner, c'est d'autant plus important que vous avez raison, les jeunes sont un peu en première ligne sur les conséquences du changement climatique. Évidemment parce que c'est eux qui vont devoir en affronter les conséquences, mais aussi parce qu'ils sont en train de démarrer leur vie, et ils ont des idées et une vision du monde qui n'est pas un petit peu brouillée par ce que nous, plus âgés, je me mets dedans, ont vécu. Et donc ils sont, non seulement ils vont subir les conséquences, mais en plus ils sont porteurs d'idées qui sont novatrices et qu'on doit écouter. Donc je crois vraiment qu'on leur doit de les intégrer mieux. On est loin d'être sur quelque chose de parfait, mais on avance tout doucement. Puis ils parlent fort, et ils ont raison de le faire. Mulțumim foarte mult pentru declarația pe care ați avut-o referitoare la tineri. Rolul tinerilor e foarte important. Mergem mai departe. Reamintesc faptul că suntem urmăriți și pe Zoom, pe Facebook. Mergem mai departe cu a doua categorie, tranziția energetică și schimbările climatice. Aici o să vă rog tare mult colegii să aveți o intervenție cât se poate de succintă. Mergem mai departe cu Laura Nazare și Sorin Cebotari. Vă rog. Mulțumesc frumos. Doamna ministru, bine ați venit. Reprezint Asociația Bankwatch. Suntem o organizație care are ca scop limitarea impactului negativ de mediu și social al proiectelor publice și private, preponderent în sectorul energetic. Promovăm alternative durabile și participarea publicului la luarea deciziilor. Cu aceste cuvinte vreau să vă spun că o bună parte din activitatea noastră am încercat să promovăm principiile procesului de tranziție justă în Valea Jiului, una dintre regiunile carbonifere din România care va trece prin această tranziție.
și să aducem la aceeași masă toți actorii relevanți, de la administrația locală, la ONG-uri, comunități locale, și a le oferi oportunitatea de a participa încă de la început în acest proces de identificare a alternativelor economice pentru regiune. Știm cu toții că politicile care aduc cu ele o schimbare de paradigmă vor funcționa doar dacă cetățenii vor fi implicați în conceperea lor încă de la cele mai incipiente stadii. De aceea am depus toate eforturile să creăm un cadru eficient în Valea Jiului în care toți participanții la acest proces să aibă ocazia să poată lua decizii. Pe lângă toate aceste eforturi, este însă nevoie ca administrația locală și centrală să-și mărească nivelul de transparență decizională și să mențină un dialog constructiv cu toți cei implicați în acest proces. Tranziția energetică nu va funcționa dacă nu va fi însoțită de acțiuni, de politici reale, de calendare de implementare clare, de investiții adecvate, verzi, durabile, și toate aceste procese vor putea fi realizate doar dacă vor fi consultați reprezentanții societății civile și, evident, cetățenii pe care îi reprezintă. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, Laura. Sorin, te rog. Bună ziua, doamna ministru. Încântat de această posibilitate de a avea acest dialog și vă mulțumim pentru asta. Infoclima este o rețea de cercetători care își propune să traducă argumentele științifice despre schimbările climatice pentru publicul larg. Și aici aș vrea să vă împărtășesc o îngrijorare pe care o avem, și anume faptul că lipsa acestui dialog între știință, argumentele științifice, publicul larg și domeniul politic poate să ducă la anumite distorsionări, la crearea anumitor mituri care nu ajută nici de cum la promovarea mesajului de tranziție energetică sau la promovarea mesajului că avem de-a face cu o criză climatică. În acest context, aș aprecia și opinia noastră în legătură cu cum am putea să creăm o platformă de dialog mult mai eficientă, prin intermediul căreia să tranzităm aceste argumente științifice în ambele direcții. Deci, nu doar să creăm acest spațiu științific închis în care să cunoaștem multe, dar să reușim să tranzităm aceste cunoștințe către spațiul politic, către societate și, respectiv, să încurajăm mediul academic să inoveze în cunoștință de cauză socială, în cunoștință de cauză politică. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Sorin. Excelența voastră, dacă aveți un răspuns. Mulțumesc. Alors, vous posez des questions absolument essentielles et qui se posent partout, qui se posent aussi en France. Comment sortir du monde des spécialistes pour pouvoir faire comprendre les enjeux et les faire accepter par tous? C'est très compliqué, et y compris en France, pendant très très longtemps, de toute façon, la question sur l'énergie, les débats sur l'énergie, les politiques énergétiques n'étaient que peu partagés avec les Français, parce que justement, on parlait de sujets qui étaient très compliqués. Et je peux vous raconter d'expérience que quand moi j'ai travaillé sur le nucléaire, qui est un sujet important en France, puisque nous avons un mix électrique très nucléarisé, souvent on me répondait « Non mais attendez, laissez faire les grands, quoi, hein, s'il vous plaît ». J'étais députée à l'époque. Et en gros, on nous expliquait « Circuler, il n'y a rien à voir, laissez les sachants faire ». Et puis, s'il vous plaît, retournez à votre cuisine. Enfin, c'était presque ça, hein. Donc, je comprends bien le sujet. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Ça n'est plus possible parce que, en France comme ici, on sent bien que des grands changements que nous sommes en train de vivre sont des changements qui ne peuvent pas fonctionner s'ils ne sont pas appropriés par la population. Donc, à partir du moment où on se dit ça, il faut essayer de trouver les moyens de le faire. Nos concitoyens et vos concitoyens peuvent, à juste titre, s'inquiéter des conséquences sociales de certains changements. Vous me parliez tout à l'heure d'une région qui est une région où on fait du charbon, si j'ai bien compris. Là encore, vous parlez à quelqu'un qui est très sensibilisé sur la question, puisque j'ai vécu, moi, ce que certains... j'espère ne vivront pas en Roumanie, puisque moi j'ai grandi dans une région où il y avait des mines de charbon. Mon grand-père était mineur et en fait nous on a arrêté les mines il y a maintenant 30 ans et à ce moment-là, quand j'étais petite, tout le monde savait que les mines allaient fermer, mais
personne n'a vraiment anticipé sur comment on faisait sur ces territoires après pour recréer de l'activité économique, pour redonner un souffle de développement, pour aussi revoir les compétences des personnes. Et aujourd'hui, malheureusement, encore 30 ans plus tard, sur ces territoires, il y a un taux de chômage très fort. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui sont désabusés. Et y compris aux élections, d'ailleurs, on voit que l'extrême droite est très forte dans cette région-là. Et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a certainement forgé aussi le caractère pour essayer qu'on ne fasse plus maintenant en France ou ailleurs les mêmes erreurs. Et donc le meilleur moyen pour pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs, c'est effectivement d'abord d'essayer de sortir des dogmes sur ces questions énergétiques. Ça rejoint vraiment vos deux interventions. En France, on a un débat des gens qui sont pour ou contre le nucléaire, de gens qui sont pour ou contre les énergies renouvelables, et tout le monde se bagarre. Et tout ça n'est pas très productif en termes de résultats. Et donc, au milieu de ça, le juge de paix, pour moi, c'est la science. C'est la science. Parce que la science nous permet d'établir des faits, la science et les prévisions techniques, bien sûr. Et la stratégie que nous avons eue au gouvernement, c'est de demander à une institution qui est reconnue pour son sérieux en France de travailler sur l'énergétique d'ici 2050, et notamment sur le mix électrique, puisque c'est de celui-là dont on parle, pour regarder quelles étaient les prévisions d'évolution de la demande d'électricité, au regard des enjeux, évidemment, de neutralité carbone en 2050 et de tous les engagements que nous avons pris pendant la COP21 et l'accord de Paris. Et quelles étaient les options qui étaient possibles pour tenir cet engagement et puis évidemment pour assurer la sécurité d'approvisionnement de notre pays en électricité. Et donc, à travers ça, nous avons eu des scénarios qui ont été travaillés pendant 2 ans. Il y a eu 4000 contributions, ça a été vraiment un travail de fond. Et aujourd'hui, nous avons sur la table 6 scénarios différents, avec plus ou moins d'énergie renouvelable, plus ou moins de nucléaire, en essayant de supprimer le gaz le plus vite possible. Le charbon, nous n'en avons presque plus. Mais au moins, nous avons des options possibles. Et donc, le fait d'avoir des options possibles, que l'on peut chiffrer, dont on peut voir les avantages et les inconvénients, ça permet de relever le niveau du débat là où il doit être. Ça veut dire sur des choix politiques. Est-ce qu'on veut faire plus ci, plus ça? Mais en tout cas, ça aura tel coût, il y aura tel avantage, tel inconvénient, il va falloir adapter les réseaux, etc. Mais au moins, on arrive à un débat qui est un débat qui sort des dogmes et qui permet de savoir où on va. Et qui permettra aussi de répondre, et comme ça je boucle la boucle, qui permettra de répondre à la question que se posent légitimement les personnes qui vivent dans des régions où on a encore beaucoup de charbon et où toute l'économie est fondée sur le charbon. Si on peut se projeter comme ça dans l'avenir, avec une vision globale, si on peut décider collectivement de là où on veut aller, après, pour la mise en œuvre, on peut faire une forme de planification, j'ai pas peur de ce mot-là, faire une forme de planification où on regarde territoire par territoire comment concrètement tout ça va s'organiser et de quoi on va avoir besoin. Si on a besoin par exemple de plus de renouvelables, comment on fait pour trouver des personnes compétentes pour les faire, où on les implante, parce que nous avons aussi un problème d'acceptabilité, nous, sur les renouvelables. Beaucoup de gens chez nous trouvent que les éoliennes c'est moche, et donc tout ça, c'est un travail aussi de concertation et de travail sur le territoire pour dire, où peut-on les mettre, comment on s'organise. Je crois que c'est vraiment une question de méthode. Et si on met en place cette méthode-là de la manière la plus transparente possible, en associant le plus possible les populations, non seulement on prendra les bonnes décisions pour faire face aux objectifs climatiques, mais en plus, on redonnera aussi des perspectives et de l'espoir. Les perspectives et de l'espoir, c'est ce qui permet à des entreprises d'avoir de la visibilité pour investir, aux chercheurs de savoir où chercher, et aux populations de pouvoir se projeter, et donc de pouvoir aussi être rassurés et penser à l'avenir de manière un peu plus positive. Doamna ministru, mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri generoase. Ne sunt de folos, cu siguranță, chiar dacă timpul nu ne este cel mai bun prieten. Acum mergem mai departe către ultima secțiune a întâlnirii noastre, ultimul domeniu de tranziție de mediu, economie și dezvoltare.
și vreau să îi dau cuvântul Oanei Groșanu și Corinei Murafa pentru a avea o intervenție cât se poate de scurtă. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc mult, Gabi! Bună ziua, doamna ministru! Bună ziua, dragi invitați și tuturor celor care ne priviți din online! Oana Groșanu este numele meu, reprezint Ambasada Sustenabilității în România, ONG fondat în urmă cu 3 ani pentru a promova noul model economic, cel în care companiile pot rezolva probleme de mediu și sociale, păstrându-și în același timp profitabilitatea și eficiența economică. Viziunea noastră este că românii trăiesc într-o societate echitabilă, economie prosperă și trăiesc într-un mediu sănătos. Acest lucru însă, din păcate, nu se poate întâmpla dacă ne continuăm ritmul în care producem, consumăm și trăim. Anul acesta, Ambasada Sustenabilității a sărbătorit în România Ziua Sustenabilității pe data de 27 octombrie. Tema pe care noi am ales-o este cruța contra cronometru pentru a reduce datoria noastră față de planetă. Nu știu că dintre voi știți, dar România și-a consumat resursele naturale pentru anul 2021 pe data de 21 iunie. Deja pedalăm, să zic, în gol, pe minus, și, din păcate, compromitem atât viitorul generațiilor viitoare și mai ales prezentul nostru. Aș dori să fac astăzi o pledoarie foarte scurtă pentru responsabilitate și cooperare. Când spun responsabilitate, mă refer la ceea ce înseamnă asumarea responsabilității de către companii. Spuneam mai devreme despre un nou model economic. Este acel model economic în care o companie nu contează neapărat cât de repede face profit, ci cu ce costuri, cu ce implicații sociale și de mediu. Este foarte clar, Uniunea Europeană accelerează cel mai mult în această direcție de tranziție ecologică. Avem Green Deal, avem Fit for 55, avem taxonomie, avem zona de Sustainable Finance. Toate aceste mișcări vor conduce ca Europa, deși să nu fie cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră, să fie primul continent care atinge neutralitatea climatică. Însă acest lucru nu va fi posibil fără, să zic așa, asumarea responsabilității a tuturor companiilor. Și aici aș vrea să aduc în discuție un eveniment foarte important pe care noi îl așteptăm cu mare interes, și anume aprobarea în martie 2022 a noi versiuni mai ambițioase a directivei de raportare non-financiară, adică acea directivă care sperăm noi să oblige peste 50.000 de companii să raporteze foarte clar care este impactul lor social și de mediu. Și când mă refer la impact de mediu în mod special, mă refer la emisiile de carbon pe care aceste companii le generează în businessul lor, nu neapărat cele indirecte, cu cele din lanțul de aprovizionare și al furnizorilor și furnizorilor lor. Și atunci când companiile vor realiza cât de important este să-și asume această responsabilitate, sau accountability, cum se spune în engleză, lucrurile cu adevărat se vor putea schimba. Și mă duc înspre direcția de colaborare și voi termina pentru că suntem în întârziere. Odată acest model de companie responsabilă, care nu se uită doar la profit, ci la ce poate da înapoi către comunitate, suntem siguri că ele își pot asuma un rol de educare a cetățeanului. De educarea cetățeanului în direcția de a solicita produse și servicii sustenabile, iar în parteneriat cu ONG-urile, cu siguranță că poate aduce acest mesaj mai departe și către autorități. Împreună pot pune acea presiune, să spunem, pozitivă către autorități pentru a legifera, implementa și monitoriza acest cadru mare în care tranziția ecologică este posibilă, este justă, echitabilă și aduce profit pentru oameni și planetă. Mulțumesc tare mult, Oana. Sunt multe informații, într-adevăr. Corina, te rog. Mulțumesc frumos, doamna ministru, mulțumesc pentru invitație. Reprezint Fundația Ashoka. La nivel global, noi suntem cea mai mare rețea de sprijin dedicată antreprenorilor sociali. Existăm de peste 40 de ani în 90 de țări. Ajutăm acești oameni care dezvoltă soluții la cauzele problemelor sociale și de mediu, nu la simptomele acestora, să scaleze, îi conectăm cu resurse, îi conectăm cu oameni, ajutându-i financiar și non-financiar pe viață. Suntem prezenți în România din 2017, am selectat 8 români să facă parte din rețeaua noastră globală și am adus totodată în România și modele din rețeaua globală, inclusiv din Franța, cum ar fi cooperative de energie sau bănci de pământ, ca să scalăm aceste modele pozitive și aici în România. Antreprenorii sociali ne arată că actualul sistem economic este și inechitabil și nesustenabil și ei dezvoltă un sistem economic alternativ. Sunt, dacă vreți, departamentul de cercetare-dezvoltare pentru tot ceea ce înseamnă
înseamnă politici publice, reușind să inoveze la firul ierbii cu costuri mai scăzute, ceea ce trebuie ulterior transpus în politici publice. Știu că în Franța se întâmplă această scalare a inovațiilor sociale la nivel de politică publică, pe când în România nu se întâmplă și știu că veți avea chiar astăzi întâlniri cu omologii dumneavoastră din România. Mi-aș dori tare mult să le puteți transmite din experiența dumneavoastră din Franța, nu numai ce înseamnă să aveți un minister de tranziție ecologică, căci noi nu avem, noi avem 5 ministere disparate care se ocupă de această problematică, ceea ce face lucrurile foarte complicate, dar mai ales v-aș ruga să le transmiteți această idee de colaborare între antreprenorii sociali și guvern. Există în Franța un minister al economiei sociale care susține o astfel de scalare. O Ashoka Fellow din rețeaua noastră din Franța, Claire Grelot, care face dezvoltare durabilă în peste 300 de creșe din Franța, este finanțată în prezent de către Ministerul francez cu peste 1 milion de euro ca să-și scaleze modelul în întreaga Franță. Ori genul acesta de... Iar în România am cartografiat 190 de români care produc astfel de inovații sociale în domeniul mediului la firul ierbii. Și asta mi-aș dori tare mult, să existe parteneriate între, și nu există niciunul în momentul de față de genul acesta, de scalarea unei inovații sociale la nivel de politică publică în România. Și asta cred că este ceva ce putem să învățăm de la Franța și ar fi bine ca lucrurile astea să se întâmple și să le cunoască și partenerii dumneavoastră de dialog din ministerele cu care veți dialoga în minutele următoare. Mulțumesc, Corina, pentru declarație. Doamna ministru, știu că sunteți, apropo de ce spunea Corina mai devreme, știu că sunteți în întârziere, cumva trebuie să vă vedeți și sunteți așteptată la minister. Și atunci, dacă se poate să ne transmiteți un gând final pentru întâlnirea noastră de astăzi și mai departe o să vă dăm dumneavoastră cuvântul, sigur. Merci beaucoup. Oui, évidemment, je parlerai de tous ces sujets avec les ministres que je vais rencontrer tout à l'heure, mais tout l'intérêt de ces visites, c'est justement de pouvoir échanger sur nos expériences différentes et pour essayer de nous enrichir mutuellement. Et sur la question des entreprises, bien évidemment, les entreprises sont des acteurs absolument essentiels de la transition. Si ils ne font pas partie de la transition, on n'y arrivera pas. Et donc, tout le travail que nous faisons, et franchement, je suis très impressionnée par ce que vous faites, vous, à votre niveau, c'est de faire en sorte que les entreprises comprennent que si elles ne s'engagent pas dans la transition, en fait, elles n'ont pas d'avenir. Et c'est un point extrêmement important. On commence à le voir, et certains grands groupes, maintenant, commencent à l'avoir compris et l'avoir dans leur scope. Et c'est vrai que la responsabilité sociale et sociétale des entreprises est un outil que l'on développe de plus en plus en France et qui est développé ailleurs pour avoir une manière de pouvoir quantifier et qualifier les actions des entreprises, que ce soit dans leur action vis-à-vis de leurs salariés, mais aussi dans le cœur même de leur activité, pour partir dans la transition. On a un certain nombre, effectivement, d'initiatives qui sont faites en France pour le monitoring, parce que je crois que c'est important d'avoir des outils pour monitorer. On le fait à travers nous, déjà, l'argent qu'on donne aux entreprises et les subventions que l'on peut donner à travers un outil qui est en train de se développer tout doucement, parce que c'est pas évident, mais qu'on met en place, qui s'appelle le budget vert, qui permet de justement mieux qualifier les subventions qui sont bonnes et qui sont mauvaises pour l'environnement. On travaille avec les entreprises à travers effectivement des partenariats avec le ministère pour les aider dans leur RSE. On a des monitorings qui sont en train d'être faits au niveau de l'OCDE qui sont intéressants, dont une qui s'appelle IPAC et qui a été validée notamment pour la COP26, qui elle concerne les États, mais vous avez aussi tout ce qui est TCFD, TNFD, qui sont les éléments qui permettent sur les finances de savoir quels sont leurs apports ou pas à la transition écologique, sur le climat et sur la biodiversité, puisque maintenant les deux doivent être absolument liés. Aujourd'hui, on est dans un moment où la réputation des entreprises est très importante. Et donc, il y a une époque où on avait encore beaucoup de greenwashing, maintenant, ça ne tient plus beaucoup.
Et donc le fait que tout le monde soit regardé et que tout le monde soit obligé de rendre des comptes est absolument essentiel. Je voulais aussi rajouter un point sur le fait qu'il faut faire une différence entre les grandes et les petites entreprises. Les grandes entreprises ont les moyens aujourd'hui de pouvoir se lancer dans des politiques de décarbonation, de gestion de leurs salariés qui vont dans le sens du développement durable. Les plus petites, tout le reste de la chaîne de valeur, c'est plus difficile. Et elles sont souvent victimes de décisions qui sont prises ailleurs. Et donc le fait que vous fassiez un gros travail auprès aussi de tout le tissu des petites entreprises pour les aider à changer leur process, pour les aider à pouvoir partir dans la transition, c'est très important. Parce que je le vois encore, je sais que j'ai plus beaucoup de temps, mais je finis. Je vois en France, nous avons le secteur automobile, nous avons une grande politique pour passer aux véhicules électriques. Or, les véhicules électriques, ça n'est pas la même chose en termes de chaîne de valeur que pour des véhicules thermiques. Donc on a des entreprises qui aujourd'hui ne vont plus pouvoir travailler pour l'industrie automobile parce qu'on n'a plus besoin d'elles, tout simplement. Et donc c'est pareil que pour les mines de tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on réfléchisse avec eux parce qu'il y a des entreprises qui peuvent se transformer, il y en a d'autres qui vont disparaître. Et donc il va falloir faire ce travail pour redévelopper le tissu économique autour d'elles. Donc ma réponse est un peu large parce que le scope est extrêmement large, mais oui, du monitoring, c'est absolument essentiel. Et pour finir, puisque je sais que malheureusement je dois vous quitter, je pars frustrée. Voilà, je pars frustrée parce que je sens à travers vous et à travers les gens qui sont là beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui ont envie de changer le monde, beaucoup de gens qui sont jeunes, qui sont plus jeunes que moi, et qui sont les bâtisseurs de l'avenir de leur pays. Moi, en tout cas, si j'étais roumaine, je serais très fière d'avoir des gens comme vous qui sont au rendez-vous de l'avenir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de rééchanger très vite. En tout cas, sur la présidence française de l'Union, je peux vous dire que les messages de la société civile roumaine, je les aurai en tête. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre, il faut donc revenir. Merci à toutes et à tous et navré pour les questions très intéressantes de la salle qui n'ont pas pu être prises, mais on vous les fera passer. Et merci beaucoup de ce moment passé avec nous tous et toutes, et à très bientôt. Je sais que vous êtes déjà attendus. Au revoir, mulțumesc.